नमस्तुते तदव कंचन गौरांगी राधे वृंदावन स्मरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री राधा रानी की पिता च परमेश्वर साक्षात् कमला देवी मां वाक्य देवी नमस्तुते उत्कलेन च सरदा देवी अंतकुटी प्रणाम गुरु पंच सखा अच्युतानंद कपितार्थे बोलानंद गवार हरि कृपा भरोसा कर 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 कृपा
इच्छा ओडिशा माटीर इच्छा भक्तंकर इच्छा तमर इच्छा मोर इच्छा सब तांकर कृपा बरसा कर कृपा बरसा कर कृपा बरसा कर कृपा बरसा श्याम सबजग जाने ओम ब्रह्म तत्वमसि सहम अहम सहम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म वेद एकता कहिबे एक आत्मा एक ब्रह्म एक परमात्मा हे तुम भखेड़ सीना तुम भंगु बेचारा ना तुम भंगु बेचारा हमें गाँव जानी हुए मनीष कर जय श्री
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु अकारण कारक जगदीश्वर सचिदानंद घन विग्रह अनादिरादि कारण सर्व कारण कारक नीलाद्रिनाथ प्रभु जगन्नाथ बलदेव माता सुभद्रिका एवं चक्रराज सुदर्शन का चरण अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु वर्ग समस्त आचार्य वर्ग सर्वपरि पीठरे पीठासीना माता संतोषी माता को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन समस्त संत वृंद उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं उपस्थित समस्त मातृवृंद भगवान श्री जगन्नाथ अपार करुणालु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर रे एठारे कोठदल तरफ साधु संत मानकर एक महासत्संग आयोजन करा जायछि। एथिरे उपस्थित थिबा समस्त संत मानकु मोर हार्दिक शुभकामना सह दंडवत प्रणाम एवं समस्त भक्त सज्जन कार्यकर्ता अनुमोदन करता उपस्थित समस्त श्रोता एवं जगजननी असंभूता माता समस्त को मोर शुभाशीष शुभकामना एवं कृतज्ञता। जहाँ भगवान कृपा करिसंती मनुष्य उपरे
जेतबेले भगवान जीव उपरे कृपा हुए बा दया हुए सेतबेले ताकू भगवान कृपा करी किछि धन दियंती, किछि ज्ञान दियंती, किछि आवश्यक वस्तु प्रदान करंती। तार मनोकामना जहाँ अच्छी कामना अनुरूप वस्तु तक प्रदान करती से लोकटी भारी खुशी है। जहा भगवान मो पर कृपा करे, मो झीटी विवाह होगला, मत गुड़े टंका मिलगला, मो पुअर चाकरी होगला। आउ अनेक भक्त अच्छा जो माने भगवान पाखरे कृपा प्रार्थी हुंती, भगवान तांकु जतबेले कृपा करती निजे स्वरूप अर्थात विश्व रूप दर्शन दियंती। भक्त राज ध्रुव कुह, प्रहलाद कुह, एपरी अनेक भक्त अच्छा जो माने संत साधु महामनीषी से माने भगवान अर्थ तो आशा करती नहीं, भगवान ठारू भगवान को प्रार्थना करती प्रभु आमे केमती आपण को दर्शन करी, भगवान कृपा करी तांकु दर्शन दियंती। किंतु भगवान या छड़ा आउ गोटाए कृपा अच्छी जहाँ को कहा जाए महाकृपा। सब कृपा ऊपर सेटा होची कृपा। जतबेले भगवान अनंत कृपा व महाकृपा हुए जीव उपरे सेतबेले भगवान निजे आसी ताकु दर्शन दियंतिनी, तार किछि मनस्कामना पूर्ति करंतिनी। जेतबेले जीव उपरे महाकृपा परिवार इच्छा भगवान को हुए सेतबेले जीव को भगवान साधु संग करिवार सुजग दियंती बोली आनंद कंद भगवान की। श्रील श्रीपाद व्यासदेव स्कंद पुराण वर्णना करचंती ए साधु संगर महात्म्य। कहले भाग्योदयेन अनेक जन मार्जितेन सत्संगम लभ्यते पुरुष जदावे। भाग्योदयेन अनेक जन मार्जितेन सत्संगम लभ्यते पुरुष जदावे। भाग्योदयेन अनेक जन्मार्जितेन, गोटे जन्मर नुहे, दुईटी जन्मर नुहे, अनेक जन्मर पुण्य। भाग्योदयेन अनेक जन्मार्जितेन सत्संगम लभ्यते पुरुष जदावे। सत्संगम लभ्यते पुरुष उत्कल महंत पंचसखा जगन्नाथ दास ओडिशार कृति आ गौरव भागवत सुंदर भावे ये साधु संगर महिमा वर्णना कले। किपरि जहार पूर्व भाग्य दिसे ता पुत्र साधु संगे मिसे। गोविंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र वेदांत साहित्य श्रीमद भगवत गीता अर्जुन को कही अच्छी है। अर्जुन बहु नंदन ज्ञानवान वासुदेवं सर्वं बहु नंदन वासुदेवं सर्वं जन्म परे मुद्दे जानी पाए। नृसिंह पुराण श्रील व्यासदेव जी वर्णना कले। कहीं तुम जीव तुम उठो ना बंद कले कौन उठो।
ବଡ଼ ଭାଇ ତାର ପୁରା ଚିହ୍ନା କରି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ସେପଟେ ନେବି ମୁଁ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବି। आगे बच्चा हमारे सामने को देखिए मनुष्य जन्म देकर लाभ कौन भगवान आमको कौन पाई मनुष्य जन्म देते मनुष्य जन्म लाभ जेबे भगवान आमको पठेई मनुष्य जन्म विवेक को वृद्धि गुरु
କଥା ଭଗବାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ महाराज ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ करे भाव गोविंद प्रति भाव केमती आसव ये सांसारिक मत अनुसार आपण मैंने समस्त अच्छा अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज को जब आपण मैंने पचारे हे गोस्वामी महाराज गोविंद प्रति भाव केमती आसवे गोटे सरल बार्ता बतईदे पितृदेव भगवान प्रति केमती भाव आसव भगवान को पाद पद्म मन केमती आसव ये संसार क्षेत्र में आम संसार हूँ दुखालय ये दुखालय भितर आम प्रकार नाना प्रकार अनिष्ट अच्छा नाना प्रकार कष्ट अच्छा ये कष्ट को सीना आम लाघव पाइले मनटा ठंडा है भगवान पाखक जा तार बाट कौन हृष्ट खंड समस्त प्रकार संसार कनिष्ठ खंडन हो जाए खंडन हो गले कौन हम गुरुंकर कृपा मिले गुरुंकर कृपा मिलने कौन हम ना ये संसार सागर को आम पारता रही चली भगवान पाखक जीवन में गुरु ग्रहण करार आवश्यकता अच्छी प्रश्न आसव गुरु तो जन साधारण मनुष्य आम मंत्र ग्रहण कले कौन उपकृत हो पार कि हाँ आम जोरदार कर श्रीमद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ गोस्वामी महाराज खूब जोर कथा को घोषणा कर गुरु जड़े मनुष्य हेले गुरु दस हजार जन्मर पाप आम ग्रहण कर गुरु हूँ एड़े बड़ चेतनात्मक शक्ति गुरु हूँ भगवान स्वरूप पूरा ऐसे बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज एक आत्मा एक स्वरूप गुरुकर कथा गुरुवाद तो स्वतंत्रवाद गुरु बिनु भाव निधि जो प्रथम औषधि निरामय कृष्ण रसायन कहले सी कम भावना दूरे गले माँ मैंने समस्त माँ भौणी भाया देखा तेणु कहले तो निश्चित भाव में कम भावना दूर हम कम भावना दूर हेले कहीं आमको एड्स आस भारत एड्स मत आक्रमण करने कथा नुहे आम भूल बात ठीक से निराम नाम
ଆପଣ ରାମ ନାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ରୂପମ ମଳୁ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ତୁଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପରମ୍ପରା ବଧୁ। ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଗେ ସଂଯତ କର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦେଇକରି ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକିରି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଯଦି ତାର ଇଜ୍ଜତ ଦରକାର, ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଦେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଜି କେତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦେବୀ, ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଦେବୀ। ନାରୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେବୀ ହୁଏ, ମେକ୍ସି ପିନ୍ଧିଲେ ନୁହେଁ କି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ତାକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାରୁଆଳି, ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ, ମିଛ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି। ଆମ ମା ମାନେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ସୁଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନଗ୍ନ ନାରୀଟିକି ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷର କାମ ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହା ଛଡା ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ମହାମୂର୍ଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଅଚ୍ୟୁତ ତାକୁ ବି କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ନାରୀ ନାମ ରାଜା ହୋଇ ନାମ କଟାଇବ, ଲୋକେ ତାହାକୁ ଡରିବେ। ଯୋଉଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାରୀ ରାଜା ହେଇ ନାମ କରିବ, ସେଇଦିନଠୁ ନାରୀ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀକି ମାନିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ମଦ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଜୀ ମାଛ ମାଂସ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମାଛ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରଇ ବର୍ଜନ, ସତ ସମ୍ବତ୍ସର ତପ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆହାର ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମା ମାନେ ଘରେ ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ପୁରାନ୍ତି। ଦେଖିବ ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କାମ ଭାବନା କମିଯିବ। ମଦ ମାଂସ ଖାଇଥିବା ଲୋକକୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାତୃ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ମଦର ଦୁର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଲୋପ କର, କିଛି କିଛି ଘରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। କୋଠ ଦଳ ଏହାରି ପ୍ରଚାର ଆଜିଠାରୁ କରୁ। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କାରଣ ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ, ନାରୀ ସମାଜର ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ନାରୀ ସମାଜର ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କି ତେଣୁ ନାରୀ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ଦେଶରେ ନାରୀର ଯେତେ ସମ୍ମାନ ମାତୃଜାତିର, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡୁନାହିଁ। ମା ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିପ୍ଳବ କର। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଠ ଦଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶପଥ ନେଇକିରି ଯାଅ, ନିଜ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଗବତ ପଢାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସ। ଏପରି ଲୋକ ନାହିଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରେ ଯେ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଓଙ୍କାର ହେଲେ, ଓଙ୍କାରର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଅଂଶ ଅଛି, ତାରକ, ଦଣ୍ଡକ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମତ୍ରା, ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆଜି ଦେଖ ଆମେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଆଣିକିରି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ବାବାଜୀକି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିର କରୁନି। ମନା ନାହିଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବତାର ଯିଏ 32 ଅବତାର ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ଅଛି, 33 ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆ, ଆମେ ଏତେ ଅଧମ ଯେ ଆମେ କଣ ନେଇକିରି ନିଜ ସନ୍ଥକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଥୋଇପାରିବାନି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ। ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ପଦ୍ମବନ ଦେଖିବେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଗାଦିର ଅବସ୍ଥା କଣ। ସେଠି କଣ କେହି ଦାତା ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଦେବା ପାଇଁ? ଅଥଚ ଆଜି ବାହାର ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆମକୁ କଣ ତିଅଣ ଛଡା କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହେ ସନ୍ଥ ସମାଜ, ହେ ମା ମାନେ, ଓଡିଶାର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖ, ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟାକ ସମ୍ମାନକୁ ଆଗକୁ ଆଣ। ଏ କୋଠ ଧଳକୁ ସବୁବେଳେ କୋଠ ଦଳର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ की ईश्वर कल्याण बहु कथार समारोह से खूब संक्षिप्त भाव व्यग्रतार मन में कहले अति सुंदर सम्मिलित भाव प्रेम डॉक्टर तारक प्रसाद त्रिपाठी जहाँ कहले से
प्रकृत आम ओडिशा किसी काम करछंती टीवी रे काम करछंती चैनल रे काम करछंती एबे जो प्रमोद बाबू कहउछंती आपनकर प्रमोद एबे से जो कैसेट तांगर मालिकार बाहर एवं बहुत कार्य कर जो कोठदल कथा कहले आज्ञा कोठदल को एवं नेमाल कौन पंचपीठर महंत मैंने जानी ना कोठदल कौन काम आमरी कोठदल लोक कोठदल विषय जानी ना कोठदल को जनवाई आ समय अच्छी जाओ तारकेश्वर त्रिपाठी भाषण कथार तात्पर्य एति आम अनुभव करुचे जे कोठदल किसी भूमिका अच्छी कोठदल किसी कार्यक्रम कर दिन दिन चूत जे सन्थ समस्ते प्रभु का भक्त कोठ दल एक जन कह समस्त वचन यही दल को आश्रय कली कोठ आश्रित मुझे कोठ दल यहाँ हरितिलक गीता प्रथम अध्याय अच्युतानंद लिखिं बहुमुखी प्रतिभार निवेदन आ समय स्वल्प आपण जानते बहुत कृपाण प्रवक्ता अच्छा लोक 5 जन वक्ता अशेष सन्थ अधिक जनता कम दुख एति रहीगला जे पंडित अभय दास अक्षर जात कौन अभाग्यार पशिगले ना कौन अखंड मंडलाकार तो व्यापीवा कथा किंतु कहीं व्यापी ना कौ बेमारी है आउ थे व्यापक करा पड़ो मुझे त्रिपाठी बाबू कौन कह आम संत समाज मु मोर निज स्वरचित केतोटी पुस्तक आनी बाबा को समर्पण करने यह हूँ अभिनव हरिवंश महापुराण ओडिया सर्वप्रथम कर नवाक्षरी खंडिकिया हरिवंश अविकल व्यासदेवंकर कृत कारण खंडिकिया हरिवंश आज पर्यंत ओडिया तैयारी होता महापुरुष सप्तखंड करते आमर विश्राम दिखाई सब आम संतान गोपाल मंत्र जार पुआ होनी पिलापिली होनी हाँपाई यह एक अमृतमय ग्रंथ से अच्युत निर्देश होता मो बाबा को समर्पण करुच्ची यह हूँ कोकुआ कहूँ कोकुआरे जदुवंश ध्वंस होता पुणी कलिजुग ही कोकुआरे केमी ध्वंस हम ए पुस्तक वर्णित मु बाबा को दौची ओडिया पुआ अच्युत को चिन्ह अच्युत को खोज ये हूँ महापुरुष अच्युत को आगु को नापी अच्युत महिमा को परिप्रकाश करने मोर एक संग्राम मो बाबा को अर्पण करुच्ची ये बाबा जो माँ सेवा कर माँ झंकटेश्वरी पाखे मुझे अध्या थी झंकटेश्वरी काव्य मो बाबा को अर्पण करुच्ची ये प्रवचक मान प्रवचन जो लाइन न जानी भूल भटका करुँच आजिकल प्रवचक मैंने तार नियमावली प्रवचन शिखबार कला यह हूँ शिशु भागवत एत भागवत नुह कि भागवत वृत्त पुराण में कौन अच्छी आम सब कौन भूल करुचे ए जुगे प्रथम पितृमातृ भक्ति यथा शशुर सरबत बापा को दिए लुण भात माँ की दामी जोता माँ रसा चिरा करुता यहीपरि वर्णना अच्छी सुंदर भाव सम्मिश्रण कर हूँ अनंत रास अच्युतंकर जिते मणिबेद्र दृश्य मत होता से महापुरुष अनंतर आगू जो अनंत जुग हम से अनंतर रास विलास ये हूँ महापुरुष अच्युतंकर 40 मो बाबा को अर्पण करुच्ची सादर ग्रहण करेंगे बोली पंचसखा कोठदल जड़े सेवक सभापति हिसाब से ये पंचसखा कोठदल समस्त ग्रंथ आम ग्रहण कला और पंचसखा कोठदल डॉक्टर त्रिपाठी महाशय पाखे आम चिरऋणी कृतज्ञ भगवान चलापथ कुशलित करूँ से व्यापक हूँ ओडिशा गौरव हूँ ए पंचसखा कोठदल तरफ आगामी सभार पंचसखा कोठदल तरफ आम पंचसखा कोठदल तरफ गोटे स्वतंत्र संबर्धना कर प्रयास सभापति हिसाब से प्रतिघोषणा करुचु एवं परवर्ती समय आम ध्यानकुंड पीठ में पंचसखा सम्मान यही व्यक्ति को मिलवा उचित परवर्ती समय पंचसखा सम्मान में सम्मानित कर ध्यानकुंड पीठ यह मोर प्रतिश्रुति त्रिपाठी बाबू ग्रहण करेंगे से समय सुजोग को देवे धन्यवाद अशेष धन्यवाद आम एवं बाबा महाराज उदयनंद महाराज प्रवीण महाशय को निवेदन कर महंत किंतु महापुरुष कहले गोटे कथा जे एगुड़ाक जीवन में करने आम पाखे समय ना मुझे आपको एत कथा कहवाई अभाव अच्छी मंच पर बहु बड़ बड़ सन्यासी विज्ञ पंडित उपस्थित अच्छा मुझे पंडित करुणाकर मिश्रा गोटे देखार सौभाग्य पाइली
ଅତୀତରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ନା ବାହାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କେଶବ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ବଡ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ 8ଟା ପଦରେ ଥୋଇଦେଲେ ମୁଁ ସେ 8ଟା ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ତା ଗୋଟେ ଘରେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଯଦି ପାରିବେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତା ଗୋଟେ ମନନ କରିବେ ସେ ଟିକେ ସେଇ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ଦେଇଦେବେ ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ ଆଉ ନବଗୁଜରୀ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଯାସ 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ନିର୍ଯାସ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଟିକେ ଭାବିବେ ସେଗୁଡ଼ା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ କରିଛୁ ଆମେ ବି ଗୁରୁ ହେଇଛୁ ଯିଏ ସଂସାର କରିଛି ସେ ହଉଛି ଯୋଉ ମା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯୋଉ ବାପା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୋଷିଲା ସିଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢି ଆଜି IAS MA ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ହେଇଛୁ ସିଏ ଯେ ପାଠ ପଢିଲେ ସିଏ ବି ଆମର ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ଗୁରୁ ହେଲେ ନା ଇଏ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି 2 ବେଳା ଖାଇବା ପିଇବା ଛଡା ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି ଆମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କାମରେ ଲାଗିବ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦ କହୁଛି ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର ଉଠିବ କମ୍ପିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିଆ ଘୋର କଳିକାର ଥୟ ନ ରହିବ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ କୁଆ ବୁଆ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଉଠିବ ଆମେ ସୁନାମି ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଏ କାର ଗୁଡାକ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା ଭଳିଆ ଭାସିଲା ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଲହରରେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ହବ ଏ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲି 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ କରିଛି 167 ନ୍ୟାୟ 318 ମାଳିକା କରିଛି ପାଦ ପଦ୍ମ ମୋର ରାମଦାସ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଛି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁକୁଳା ପଡିଛି ପୂଜା ପୂଜାରେ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିଛି ପୂଜାରେ ପଡିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଖଣ୍ଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମ ଗାଁରେ 3ଟା ଡକ୍ଟରେଟ ମହାପୁରୁଷ କିଛି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କହିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛଡା ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାକେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ MA ପଢା ହଉଛି ଏଇ ମନସିନା ଚତୁର୍ଥା ମୂଳ ଥିଲେ ମୂଳମତି ତେଣୁ ସର୍ଟକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ତ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାବଦରେ 2 ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେଇଛି ସେ କୃପାଟା ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ଗୋଟେ କାମନା ଏଇ କୋଠ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଧାରାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୋଠ ଦଳର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କୋଠ ଦଳ ନିତ୍ୟ ଦଳ ଗହଣ ଦଳ ଆବର ଏ ଯୋଉ ରାସ ଦଳ ଆଉ ଆବର ଅନନ୍ତ ଦଳ ପୁଣି ରାସ ଦଳ ଏମିତି ବହୁତ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥାଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏଇ 13 ଅଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13 ତର କିଥିବୁ 13କୁ 14, 15 ଉନ୍ଦର ଲାଗିବ 7 ଉପଜିବ 17କୁ 18, 19 ସରୁ ସରୁ 20ରେ ଯାଇ ଘରକୁ 2012 ମାୟା କାଣ୍ଡର କହିଲା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା କ୍ୟାସେଟ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆମ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି 5000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭୟ କରିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଯେବେ କୃପା କରିବ ମତେ ଥିବା ତୁମର ଯଦି କୃପା ହବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ କୃପାଟା ହବ କେମିତି ନା କେବଳ ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ଆମେ ଟିକେ ସତରେ ଥିବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦୟା ଟିକେ ଭାବ ଥିବ କ୍ଷମା ମନୋଭାବ ଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁ ଶବଦ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଲାଗି କହିଲେ କାରଣ ଗୁରୁ ଟିକେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେବେ ଯୋଉ ନାମଟା କହିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିନାମ 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 କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦୀ ଆନବତୀ ପ୍ରଭୁ କୌଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରି ବାଟରେ ଦିଟା ମଧୁଆ ପିଠି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫାଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ତାହା ରକ୍ତ ବହୁଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥରେ କଣ ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ହବନି ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ କାହିଁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧୁଆ ବାଡେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଇଥରରେ ବାଡେଇ ହେଇକି ମଣିଷ ଦେହରେ ମାଡ ହବ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବକୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବଧାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛୁ ଯୋଉଗୁଡା ବିଦେଶୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେଇଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ବିଦେଶ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇସ୍କନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଦେଶୀ ମାନେ କିନି ଧରି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି
आम घर मानक सका उठिले गोटे कीर्तन होता किन्नी धरिकी कहते हरे मुरारे मधुकैट भार गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञ नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रमान जगत से सब त्रिगुण अथ तिमिर को सन्थ दर्शन भानु आम आज आसलु नेमालु केवल देखू ये सन्थ समाज किभली माने उपवेशन करमी हूँ सन्थ दर्शन करमर समय गोटे वक्ता भाषण देवा उद्देश्य आम ना आम से किसी शिक्षा उद्देश्य आसलु किंतु कथा आम जी शिखीचु प्रभु कृपा केवल ताकू खाली कार्य लगेबू आपण नवेदन करूँ जी जो पृष्ठ था हाड़ी हो गोटे बाड़ी खटू था मोकर मरे चित्त खाऊ मो कथा मन था प्रभु कथा मन रखा प्रभुंर कृपा महापुरुष अष्टांगर कृपा समस्त पड़ू ये कही मोर वक्तव्य साइन कर जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ हरि विकल्प जे पालक प्रवक्ता परिपूर्ण कले श्रीजुक्त बाबा चरण पुष्टि महाशय जे महापुरुषकर कृपा बोले अच्युत तो गोलेखनाथ वैकुंठनाथ वार्ता से कहले आज्ञा जहाँ कहले सत कहले ओडिशार बाबाजी मान हटचमक विद्या कर जानी ना लोक को भूले भाले मूर्ति पट भितर पूजी पारि ना सी आत्मा को पूजिंट तेणु किसी चलता आम महापुरुष कहले आत्मा को आत्मार देख देखिले पाइबू सुख सी तो आत्मादर्शी ब्रह्मदर्शी है सी कहीं धन को देखिए तेणु ये जो बाबाजी मान विषय आलोचना कले आम देखिए बहुत सुंदर कथा तेज जाओ मुझे निवेदन करुम ओडिशार गौरव जे ओडिशा लौड़ी भाई यादव संपादक अच्युत बाणिज्य संपादक श्याम बाबू आमर बहु परिचित सी थे कहतु मंडली को भूमिष्ठ प्रणाम उपस्थित सज्जन मंडली श्रीमद बाबा भाई जे श्रीमद भागवत प्राण प्रतिष्ठाता महापुरुष जड़े श्रीमद भागवत प्राण प्रतिष्ठा समग्र ओडिशा रे श्रीमद भागवत प्रचार प्रसार करे श्रीमद बाबा बाइया महान करथिले निमपुर जगतपुर पाखे जगतगुरु शंकराचार्य को आनी विशाल मान 600 ऊर्ध्व सन्त साधु को एक मंच बसई विराट विराट प्रतिभावान व्यक्ति को सम्मानित करी जो विकास कर बंधु श्रीमद पूज्य बाबा भाई आम मंच को आसिले बाट पाने खोजिक बाट जान सहयोगी कर्मकर्ता तार जो श्रीमद भागवत संस्था ट्रस्ट मान निवेदन एवं संभव कथा रखिले मोर दीटा के सरला आपण मान को मोर कहला कथा आपण मान जेतले रसगोल्ला खाई सारले मो कथा आपण केमती लागथबो आपण माने जानुथबे तेनु करी मो गोटिए कथा कहिबी मोर मुख्य काम होला लौड़ी यात्रा आपण मानकर महापुरुष अच्युतानंद जो 8 खंड लौड़ी उगार ग्रंथ लिखिले हमर गोपाल समाज आपनकर गाँ गाँ रे लौड़ी यात्रा करथुंती मु प्रथम से लौड़ी यात्रा कथा करबा पई एपरि साधु संत को मंत्र आज मु पसी जाईछि तेनु करी मु बहुत धन्य मन करूछि कथा हला जे लौड़ी जो बाड़ी खर आपण माने देखुचंती जो उगार आपनकर महापुरुष अच्युतानंद लिखिचंती तार महत्व मु देखि बुझिछि माने आपनकर लौड़ी जो बाड़ी मनीषर एंतुड़ी सालू अंतिम सज्जा पर्यंत आपणकर माँ आप जो षोलखंड धरिले बाड़ी धरिकी पिला को जन्म करूला जो मशाणी की जाऊे से बाड़ी की आम धरिकी मशाणी की जाऊे यार महत्व मोर बर्तमान तो कहबार समय ना मुझे खाली कहबी जे आपण मैंने आज जो एक पवित्र दिन में पहुंची भाई श्यामसुंदर दास मो फोन नंबर होने आपको देवी दौली आपण मैंने जोगाजोग करेंगे एभली साधु सन्थ मेला मु लौड़ी परिवेशन करी महापुरुष अच्युतानंद लौड़ी कि कहते गोलक रास ये रास जो मोर मुख्य काम लौड़ी यात्रा करने मोर मुख्य काम लौड़ी कौन के महापुरुष कहते से विषय कहवार आज जो पवित्र दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन से दिन आज जो पंचशखा कार्यक्रम होती कथा एका से पंचशखा मान जन्मदिन को आम मन पकड़ा पंचशखा स्मरण करने आम यही उत्सव पालन करवा आमर पूज्य बाबा आसिले आगुरी आम बहुत साधु सन्त मंच अच्छा समस्ते
ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କି ଜୟ, ପଞ୍ଚସଖା କି ଜୟ, ପଞ୍ଚସଖା କି ଜୟ, ପଞ୍ଚସଖା କି ଜୟ, କୋଠଦଳ କି ଜୟ, କୋଠଦଳ କି ଜୟ, କୋଠଦଳ କି ଜୟ, ଲଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କି ଜୟ, ଲଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କି ଜୟ, ଲଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କି ଜୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ମାନେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କୋଠ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଟିକେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଏତିକିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଦୋଷ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବାୟାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଆମର ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ସମୟର ପଣ୍ଡିତ ଅଭୟ ଦାସଙ୍କର ମାନସ ଚିନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳରୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ମିଶ୍ର, ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଜଣେ ବସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତି, ଜ୍ଞାନୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ, ଅଗଣ୍ୟ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟାକାର ଏବଂ ଜଣେ ମାନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସକାରୀ, ପରମ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ପୂଜ୍ୟ ବାବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବାବା ପଣ୍ଡିତ କରୁଣାକର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହଉଛି। ଏହି ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଭୟ ଦାସ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ ମାନପତ୍ରଟି ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଦଳ ଯେ ଅପାରୁ ଅପାର 14 ଭୁବନେ ଅଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବାଣୀ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତାହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ କହଇ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ପିଣ୍ଡ ମତରେ କୋଠ ଦଳର ବାସସ୍ଥାନ ଆମର ମସ୍ତକର ସହସ୍ରାଦଳ କେଶର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ମଧ୍ୟ କୋଠ ଦଳ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି କୋଠଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ କୋଠ ଦଳର ଅଧିକାରୀ। ଏଇମାନେ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗର ରକ୍ଷକ। ଏହି ମହାତ୍ମା ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ଥଗଣ କୋଠ ଦଳ ଭକ୍ତମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକାରୀ ଭାବେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ତଥା ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଖେଳାଳିଳା କରୁଥିବା ହେତୁ କୋଠ ଦଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳିକିର, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳର ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣେଇଲୁ। ସେ କଥା ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଆଭିମୁଖ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସନ୍ଥ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତକରଣ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତୁ କୋଠ ଦଳ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ମଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳରେ ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ନୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସନାତନ ଧର୍ମବାଣୀ କରିବ। ପଞ୍ଚସଖା କୋଠ ଦଳର ମୋ ଆଭିମୁଖ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମା ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି।
ମଞ୍ଚର ପରିପକ୍ୱ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଦିନ এই সময় এক কোঠদল বিধি নির্দিষ্ট সময় এই অঞ্চল গৌরব দুঃখ যদি অঞ্চলবাসী অনুভব কলা নাই তেবে অন্যান্য সভা মাধ্যমে কিছু নাঞ্চ মিঞ্চর প্রভাব পাই বোধে এটি একত্রিতকরণ হচ্ছে। মোর নিবেদন প্রমুখ সাধু সন্ত ওড়িশার বিশিষ্ট সাধু সন্ত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আত্মবিদ ব্রহ্মবিদ তত্ত্ববিদ বিশারদ परिपूर्ण ये अंचल ये आगधाड़ी आपण देखुं मूर्तिवंत प्रतिभावान व्यक्तित्व जहाँ ये भाग्य ये अंचल जनार्दनपुर ये कृपा माँ संतोषी माँ मंदिर ये कृपा ये माटीर महिमा अच्छी। तेणु आज आम सन्थ मान को पूजा करी चरण बंदन करी संतुष्ट करने शक्ति आम पाखे ना। वरिष्ठ ए सन्थ मान या कौन भाव आम अतिथिवत स्वीकार करें हेतु कृतांजलि पुटर प्रणिपात नवेदन करुच्ची सन्त महाराज मोर अपराध क्षमा करेंगे। पंचसखा कोठदल जदि किसी त्रुटि थाए आपण मान उपदेश आज्ञाकार गुरु रूप से आगे नियंतु जी जो समाज में सन्थ संगठन कर पंचसखा कोठदल सामिल हो। पंचसखा कोठदल समस्ते सामिल होगा नवेदन कथा न बढ़े मु आज ये मंच आरंभ करी पंचसखा माने महंत त्रिलोचन